loads lang. Ilan loads lang ito? Pero kung anong kwarta rin ito eh. Gani lang man. Sige, the change. 1, 2, 3. Loads ka no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ta with Kael Oh, sige. sa Lodge. Tapos Sakay tag luge. Gani. Kato 850 tandem. Kamong duha ni Kael og isa ko solo 650. Luge tandem. Duha bali duha mo ni Kael. Rides dong. Dong na po na isakay dong. Saka ako na lang si Manoy na lang Manoy. Go ride. Asa naman ang karon? Nagbayad pa sila babe. Naman eh, hatag naman. Ali dong. What do you want? Kalbabida ba? Oops. Lula. Namira. Grabe mo yung gusto lang. enjoy na siya. Ma, kusang payong. Ano ka? Ayaw daw nila. Asa? Go ride, Derek. I'll ride. Go ride. No, no, don't like that. Ay, pwede din ayo. 3 to 15 years old. Like this. Sa pikas na slide. Nay gamay. Tara. Sarah! Go. Here. No, 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 not like that. There, oh, there. For you, little boy. For you, little boy. There. Go. Go ride. Go ride. Go climb, 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 climb. Ha? Climb. Abe, Like mama. Abe. So dito. Go, mama. Ate, lang. Mama slide oh. Kel. Wee! Pilit man to. Pilit mo ka. Nipilit. Ay, pagulit oh. Pagulit. Sige. Dili man ka ma-slide. Nipilit. Gapo din na panday diri. Gapo diri bing. Tingnan naman. Ay, trampoline. Nga kalayo. Trampoline. Balik tapos. Sa isang buntag mo yung pinakauna. May pinakatauna to no. Kael, trampoline. You can jump. Ah, wala. Nagilaay na siya na. Dito rin sa green no. Dong. Gusto ko sa dito. Dong no. Ay, ikaw sakit. Tara dong, ganito. Ay, tanawas mama dong. Sabay Manoy. Ay, sabay Manoy. No, kay... No, yun sa... Yun nams. Yunams. Sige, sige. Ako sugat mo direct. Yun nams. Sige, guide. Dok. Tara na, lapas dodo. Ako sa ingat. Di na magpuli na muli nilo. Ay, ay, pa magpapa oh. Ay, pa magpapa. Dito, ano? Dito. Slide! Lolo. Halika, rainbow slide na ta. Hands up. Hands up. Sakay ni. Sige, go. Hands up. Iyang kalo ko, hindi ko makita. Baliktad. Happy na kayo! Happy again. kami! Sige dong, dong. Again, go. Again. Again. Ini lang god. Pila, boy. Mga kubato eh, worth it yung 100 Dali ko sa rainbow slide. Miss Mia. Dito pa magbayad. Dito pa. Tara, bayad mo tayo nga. Habel ko. Sa rainbow slide. Dali ka sa doon daw. Dali lang. Wala, apil sa rainbow slide. Yeah. Bato ko. Dala. Sa rainbow slide. Let's go! Sige, nandito lang ako. Ayaw. Siya ba? Kasi kung pilit. Go. Okay! Yay!
Ha, baking nawong oh. Ali, pahaya sa bata. Ali, ate rin, ate rin. Ali, tita rin. Oh, oh, banta. Ben, ano na rin? Kimurapin ka sa rides. Bibi, mag-apil ka. Ali, bi. Ali, bi. Wala gagi. Uy, mag-rides man tati. Mag-rides ba tati? Ben! Mag-rides tati. Crazy. GoPro. Ay, te, GoPro ni siya, te? No. Nakulitan, hindi ka pa daw pwede dyan. Ha? 360. Kuya Harry. Ikaw? Just don't go with my fit. Ate. Yes. Kel. Smile. Cute bud. Dog. Picture sa dog. Dog. Sit down sa dog, Kyle. Sit down. Asa ka adto? There's nothing there, Kyle. That's gate. No, we can go there. Oh, mag-slide ta. Go slide. Yan na. Dog next, dog. Sa dog. Mag-sit down na ta siya, Bing. Sige lang. Picture sa dog. Pizza. Yay. Six. Kuya. Hold the dog. Oh, look at mama. Yan. Look at mama. Kael. Kyle, Kael. look at mama. Pat. Paano yung video? Ah. Ako na yung dala. Sakay ka? Yeah. Ay, ikaw suotan yun. It's nice. Asa ka na? Adiri. So, skivids. Record. Yes, God.
Kay Kara. Tuloy lang ka. Pwede ni mo na buhian at bariring. Magsakay ka. Ana. Kay para makahold ka. Pero nag-record gyapon. Utang na lang silang direct. Unsa na te? Ti unsa na te? Insta. Ay, Insta. Ay, correct. Dool ko nimo. Kaya para makapil ko sa video. It's a clip, di ba nita? Kaya ginawa ko ng gamay na siya daw. 70. Gamay kay siya tino. Ina na gina. Simbang. Pila ka? Instant. Ay! Na may tunggangan dito, bagi nilang timbangon. Ayun, natanggala. I don't wanna. Ah! You don't want? Wait, it's like... Bawal mag-cellphone. So, taguin lang ng cellphone rin. Oh. Mag-record bang gyapon Gani lang. Pero pwede na dirite o dapat all siya. Ha? Ano? Dili ko, dili. Pero gwapo man magsabay, na mo video magsabay. Pero na di isa. Ha? Ang atubangan na di ba makitahan na? Dili ang. Di dapat siya sa likod. Siya ang Para likod. makita tanan. Pero Ayaw ipasa ka. Ana. Ay, Dili matabunan. magyapon di ba pwede magsabay. Sa isa raman. Ay, isa diri. I nominate Kuya Hari. You can keep this cellphone. Pag naanata dito, dari na lang i-keep. Bawal daw cellphone mariring. Oh. Pero naka-record. Ay, pwede sa bulsa. Pero rin. naka-record man na. Ibulsa rin. Matagak ni. Kay muuyog biya na. Pila ka rice natin? Ambot nila. Isa ra? Isa ra Napaisa, karaw? napaisa. Isa ra karaw? Ayan mo, pila na ka raw. Pila ko, isa na dong. 150 raw. Isa ra guro. Drink the water. You cannot go there, ha? Mama and Dada only because we are big na. We are... may gol mo na naman pa. Dili, pag mas bugat ka, dira lang katama. Dili, pag mas bugat ka, mas maana ka na. Mas heavy ang impact. Ha? Okay. Grip. Dali lang. Bawal mag-video pag Bawal mag-video? Bawal. Dapat ang mag-video nara sa dari ang buwas. Dapat ang na-video na rin ko sa mga Atubangan, no? kulay. Gani. Dito ba taan? Ano ka na maabot ka? Lamay pa ni mo? Sabay ka din ako. Sabay ka. Pagbulit yan. Ayo, kaya gaan din naraman din. Wala.
Yan na bata, lalaki kaya. Amerika ya! Baday sa tayo. Ya, nemo kag bata ya. Ano lagi po sa tibol? Magdok ka nga eh. Iwan ka. Ako ba nino, lisod na. Pusiklat. Hindi kayo na ganito si Papa no, sige na to. Tanaw tadaahin na lang. Tanaw tadaan. Kaya appeal ka diri sa slide. Gunit ha? Diyan sa Mingwindros. Ate, asa si Kuya Harry? No, not Kuya Harry. Kuya Harry. Ha? Mag-training. Oh. Okay. Miss ni mo? Kasi may pila ani. Dili. Apod ka sa kukol. Asa sila atit ko? Hindi ba? Here, Dad. Excuse me. Ay, here, ma. Here ang line. Excuse me, here ang line. Yeah. Yeah. Oh, the people there before are gonna watch. No, they're holding the Are they? first round down. After we're at the Python, huli na. Yes. Where do you wanna go? Eh, wala naman. The cafe. If we can go home early, but then Yeah. The Python. Dapat Python yun. I wanna drop zone by. Go video. No? Right. Press ka dito. Pero dili, there's a top. Manya sa top. Okay, I'm so divided. I can use picture. That's why kung kari ako. Nalagay ka ng top. Magdagan ko. Like here ka. Like here ka. Bugnaw na ta. Ang butlong.
Anong pa? Ano di sabihin ako lang around 2 na sila siguro. Oh, actually, yeah, I think so. Itong April ito ang maximum. I met somebody. She's Australian. She's in the 20 something. She works as a speech therapist. Niya sa diri ha. Unsa daw? So ba siya mo? Papa? Mano yan? Give me my phone. Like Nakapila na ta? Nakapila na. Dapat na naman. So, ka-chat-chat mo. Asa ang pila? Ano, di have friends ka na? Kasi rin. Ako, that makes me because I was there for a meditation retreat. Okay, that's why I was there. And she was part. And then when I first spoke to her, she spoke to me in Indonesian because she thought I was Indonesian. I was like, huh? Multicab. L3 day. Okay na? Ikaw gunit sabi? Dili man na mawala. Dili man ni kung ano kanang Saman, di ni kanang- Bluetooth. Dili na siya. Kung malayo ka, Nalock. mapalong na. Lock lang na. Mag-record Pero din na-record siya, na. nakapula siya. Oh. Di na ko makita kung maklaro ba sa kamera. Lingaw man na. Anti-ka-experience. Ay napa man di sila kuya diri. Ay asa sila naglinya? Oh, ito, pila na. Nalock man good. Pizza mo na, si? Ang cellphone ba niya di makita kung kaning video-video nila sa kong ulo. Ay tara tas kuya diri. Niya man daw ni. Dili. Tay nawala. Ha? Nawala. Kani ulo. Ay, kana. Kumurag race car ba? Pwede na, medyo. Oh, mag-video na na. Ganaan na mag-game to. Ha? Sige na. Bye. Maapas punta na itong Razorback, uy. Kung saan yung oras mo nila doon? Razorback. Dito sa adventure. Oh. Nga mo intra sa puga dito. Oh. Mo may apas. Diri. Eh, og dili, makausab man ta. Mari pa na, dito makasakay ka ron. Yan naman, nana di kay tiket. Dili, oy, taka. Ako ang pasabot ba? Mubalik ta ba? Kung ma-attend to sa time, no eh.
Dili ba dili unsa dili oras na dili is time di ay. Magalas 5 man siguro ni sila Dili ba kuto. ako pasabot ba kados am ta pwede makasakay na. Sa Razorback? Sa Katuluds. Karon unta, pwede na unta. Yung nagulatan na man ta. Mag-second round pa muna sila. Dito way second round dito, way second round dito. Na, second round. Mo may gibayran. 2 rounds man yata. Sige lang. Ibaklay ra po si Kelo. No, talig 7. Piskot. Pero mo naman gyapon no, kung for example nisakay ta, nanakay tang duha. Wala ton mangyapon na to sila manguman. Dili ba nakasakay na sila? Ito na burunda ka sa isa, bakit lang daw sila sa second round dito? Na may raincoat. Patagan day tagringkot ana. Oh, kanang muraga nagsilupin. Oh. Pwede. Ganyan. Iya na si Carro. Dong. Ina na ba? Wala na pa sa second round. Dito lang dito sa kanang wala pa na sakyan. Ina na ba? Sayang ba? Nakasakay na ba? Klaro, white din ano? Ha? Adto na dito. Pang. Adto na to dito, pang. Dili raw payong daw. Oh, Ah. payong daw diri. Ah. Kanta dari, it's a beautiful. Ikaw gunit to, kaya mag-videos pa, pang. Look! Look, kuya ko sa tao, eh. Ikaw gunit to, kaya mag-videos pa, pang, Roy. Hindi magi. Sabay-sabay na na sila, no? Sige. Yang si sulti nila. Darabi tayong tulo dari. Oh, ulan na. Sheesh. Ay daggan pala yan. Kan pagani kay dito. You happy, Chong? Ako,
Samot kadaot. Tumito. Tumito. Sila rin. Sige, distingi daw. Kasakayo na dyan. Kasakayo na dyan. Tara. Tara. Hinay-hinay lang mo para makapitsyo. Kayo, bisa. Sige. Hinay. Oh, magkakamaw. Alam nga, gipauna ko niya. Pagkamanana na ito. Sir, na sir, ginagutsi na sir. Galian ako nakabab. Pero dapat mag-hinay lang. Dapat digkit ha. Ako yung nasa pinakauna, mag-break ako. Dikit dong. Ako'y last. Last ka. Hindi makalas. Hinay-hinay lang ta. Dira nakadadaan ka, El. Uy. I'm here. Sige lang. Dada, Kael. Hello. Hi. Hold on tight, Kael. Hold on tight. Thank you, ma'am. Bye-bye. Ang cellphone. Ano na eh? Sayang. You go, Dada. You go first. Ate, dira sa mo, te. Ha? Ito ata, okay kita tanan. Picture sa daw mi Paul. Paul, picture sa daw mi kuya o Kael. Ay, wait lang mo. Tara, te. Kael. Say hi. Wave. Hi. Diri gamay. 1, 2, 3. Hi, wave. Oo, break lang, break. 1, 2, 3, kana perfection. 1, 2, 3. Kael! Smile! Go step. Happy face! Happy. Wow, see wow. See wow. Face! Si Ikaw wow. kuya! Ano, 3? Okay. Go, Dada. Pagdali, Bing! I'm here! Picture! Igo tahan!
Double check sa kamay guro. Ito yung picture na video ko. Picture sa una, tapos video na paguman. Sige, kaya na. Front na lang, front na. Si Kanraw na raban eh. Bayan nyo. Hello. 1, 2, 3. Ay, mapadool minimo. Wait lang. Padool minimo. Padol, dada. Here. Ayaw, hindi na makita ang likod. Dili makita man. Oh, si Kyle, okay. Go, Kael. Go, Kael. May ban. Hi, say hi. Video. Okay. Saan? Sakto na to, har? Yan na, pundo lang sa nga nag-pundo manoy. Pundo nga nag-video. Say hi. Hi. Let's go. Okay. Hi, boys. Hello. Si wow to mama. Wow. Louder. Oh. Oh no. Let the tiger say. Pipicture ko! Kayo. Ay, kami talo. Sige. Isa pa. Wow. Tiger, Mexicael. Oy, isa pa. Go na. May naka-black tag kon. Mm. Boy. Wow! Hold on tight, Kael. Slow down. Mama. Oh. Hello. Say. Wow. Louder. Louder your voice. Wow. Say wow. Okay, go. Louder. Wow. Louder. Wow. Louder. More. Wow. More. More louder. Go paguna bing, paguna kay one line. Dali ko sa katong. Una sila. Okay. I-break sa ha, kaya wala akong nag-hold. Tanggalon ako. Go. Go. Wow. Louder. Hello, boys. Uh-oh. Dada, pagdali, dira. Wow, mama. Louder. Say louder, mama. Ayaw na, okay ra ko. Wait. I-putlo na ako. I-front cam na ako. Ay, front. No. Later. Mama! Anak? Ayaw, i-free face sa imo. Na. Hi, mama. Apela si Kael. Like that. Tapad ka. Dapat, mama. Ay, magpa-picture ta. Oh, nag-stop sila. Kaya nagpa-picture.
Muna tabi. Oh, wait. Magpa-video ta, anak niya. Magpa-picture. Pa-picture ta. Checkpoint. Lisensya. Dala, bulusing siya. Yeah. Wait. Pre, karga na ng baka, pre, oh. Daog. Wow. Picture may pa. Bing, stop sa. Pa-picture ta. Sir, pa-picture. Bali video na lang. Ganito. Yan po. Yung white na bilog pa, ano, click na lang. Ayan. Picture sa picture. Say hi sa camera. Say hi. Ay, sa ako siya musakay. Sa ako na po siya sakay. Oh, come here. Break ka. Ikaw gunit sa cam, ha? Sige. Okay. Yeah, 1, 2, You look. Isa pa, ready, 1, 2, 3. Thank you. Thank you Sige, po. sir. Kasya na tatatlo? Ano na, continue na dada. Hindi ka, diri, tatapan. Oh. Ano ko kilikuan na? Ah! You sit down lang. Hey. My boy and girl. My Are you my boy and girl? Woohoo! Dada! Hi, Kael. Kael, say hi to Dada. Look at Dada. Hi. Say wow. Kael, say wow, Kael. Kael. Kel, look at Dada. Wow. Louder. You wave Dada. Wee! Woohoo! Opo. Say wow, Kael, wow. Louder. You like it? Yeah. You say thank you, Dada. You say thank you, Dada. Whee! Whee! Woo! Whee! Slow down! My voice is shaking! Oh no! Wow! Wow! The Lolo and Lola here! Yay! That's so awesome! Amazing! Nalubat na na. Okay. Uh-oh. What? Okay, stand up na. Dada! Help, Kael.
let's go. Bye-bye. Ako ah.